Wow. Archie, Archie. Look at me. Ay. Wow. Leo ka ba? Twinkle, twinkle daw. Galing ah. Twinkle, twinkle ah. Wow. Is it wow, Archie? Wow. Huwag kang magganyan kasi malapit tayo dyan. Fireworks. Ooh. Oh. Antes cuando era pequeña tenía miedo, mamá. Oh, ang ganda yung ano niya. Wow. Wala na. Mayroon pa. Oh. Ang galing oh. Sakto pala alas 12. Ayun anak, fireworks. Fireworks naman. Antes ayer Yan he yung visto simbahan. fireworks, mamá. May bonito. Yay! Yay! Ay, malapit Oh, masyado. galing. Ang ganda. Oh. Ay, Oh, ang gala. Oh. se parece como un sheep. Ay, no. Oh no! Ay, Sumukha dyan. Oh, wow. What color is that? What color? what color? What color is that? What color? What color is that? What color? Red. You don't know. Is it red? It's pink. It's pink. Pink, Mama. white. Mama, it's pink. Wow! Uy, Wow. que se va a caer. No more. Sí, hay. No more. Ay, Oh, see, may wow. meron pa. ¡Ay! ¡No quiero ir! Nice. You like? Wow, lapit na. Yan. Ang ganda yung ano nila. Oh, Santa. see. Parang bulak ba siya? Ano, parang kahoy yung ano. Bulak-bulak. Na parang kahoy. Oh, wow. Oh, wow! Creía que estaba cerca. Wala na. Meron Oh, pa. Meron pa. Aquí hay muchas. Sí. Cuando si tienes miedo, pero Nice. Yay. Tengo miedo que se acerque. Oh, Yeah, it's coming, it's coming. Is it coming? Ooh. oh. Wala na. Archie, look oh. Different colors, Archie oh. The rainbow, very good. It's rainbow. Es mira. Ay, takpan niya yung tenga niya pero yung dalawang mukha niya yung tinatakpan niya. Kunyari yung tenga, maarte naman ito. No, pero Makating kita eh. Wow. Is it beautiful, baby? Wow, nice. estrellas fugaces.
Kala ko tapos na. Meron pa pala. ¿Dónde sale eso? Ayuntamiento. Pero si el ayuntamiento está allí. Akala niya, Ay, sí. akala niya malapit sa kanya. Hindi pala sa ayuntamiento. Diyan yan ata sa may kwan. Sa tapat ng simbahan eh. Siguro sa may... Doon sa may Risto o sa may simbahan. Sa baba. Siguro doon. Ba, 5 minutes na oh. Oh, haba Archie oh, haba oh. Oh, hindi ka pa nakabidyo na kung umpisa na sila. Oo. Madami yung ano. Haba-haba din yung ano. Gastos ni Mio. Oh, ang galing. Sa dami ba naman ng mga factory dito eh. Ay, finish. Oh. Wow. 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 Wow, pero Archie, Archie, look. Archie. beautiful. Ay, mas. Oh, Uy. Uy, corazon. ¡Ah! Otro corazón. Otro corazón. Otro. ¡Hala, puta, lo han hecho! ¿Cómo ha hecho corazón, mamá? Una cara sonriente. Sí, una Sí. cara. Sí. Circle? Yes, it's a circle, Una baby. cara feliz. Sí, una cara feliz. Una cara feliz. That. Heart. Heart. Ah! Heart daw, sabi niya. Sakto pala yung uwi natin ah. Oo. Dito kitang-kita mo talaga. Oo. See? Yeah. Wow. Wow, saan ka nakatingin doon ang wow? Wala sa likod natin yung wow. Kalat yung nandyan. Hindi, inaano niya na wow sa ano, para may kakausapin sa likod. Wala naman siyang kakausapin. Oo, Archie, look oh. Ooh. Pero deseo. Wow. Si Biris. Mira. Ya está. Ya he pedido un deseo. Ayaw niya pa video. Lumingon sa likod. Oh, galing. Wow! Wow! Yan palang gusto mo, yung madaming sabay-sabay. Wow. Final na yon. Ay, hindi pa daw. 10 minutos na. Oh, wala na yan atang last. No. Si. Wala pa siyang zoom. Wala pang ganun eh. He pedido cuatro deseos. Si? Sí. Quiero tener. Parang No te umaakyat. lo voy a decir. Ito ang sekreto. Wow! Meron. Archie, Archie, look oh. Oh. Oo. ¡Ay! Meron pa pala. Yan, yung pinaka-last. Finale. He pedido 6 deseos. Saan na yung one? Parang Los hindi de na. allí están. ¡Uy, mamá! Que se va a caer. No, basta may lehos.
Bigat na. Saan ka ba? Gusto niyang umikot. Yan na yung finale siguro. Dami na eh. Parang daming puno. Oo. Kasi baka lumang. Wala na. Wala pa. Ang 20 basaw. minutos ata yan. Ang basaw sa pinta. Yes, yeah, yeah. There's the ayun kami tapos Pag ganyan sa Pilipinas, milyon na yan. Gagastos. Sobra. Ay, nagigil siya, nagigil. Pag ganyan. Oh, El que no tiene miedo es Archie. sino kasi dyan siya magupo? Did you see purple? Did you see color purple? Oh, that's purple. That's flowers. Ay, tinutulog ko sa circle. Wow. Oh, Basta circle. parang papalapit na nang papalapit sa atin. Kaya nga eh. Oh, Ang galing ng effects. oh. Oh, parang papalapit na nang papalapit dito. No. Ano? Hala. Wala, nandito na. Yan na yung finale siguro. May Armalite na eh. Wow. Yan na. Tugun. Finish. Kumuha ng 15 minutes. Pag doon ka, di mo rin ma-enjoy kasi sakit sa tenga. Oo. Buti na lang yung